Terima
وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فقد تعالى قولنا رسول الله في العلم القديم من ظهور أسرار تخصيص بالتكريم والتكريم كفلة القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة. أما يكون بين التسويق في العالم المطلق الكبير الجمال المشهور بالعالم عالم بالكمال المطلق والإتمام والزين وتنقل ذلك المخلوق بالأسباب الكريمة والبطون فما يحسب الدم إلا وتم عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروزه يتشرف به موطن استقراره وموضع صعوده صلى الله عليه وقد كانت الأشجار الأزلية بما قدر وأثرت بسر هذا النور ما أثرت وخصص به من خصص صلى الله عليه فكان مستقر في الأسلاف الفاخرة والألحام الشريفة الطاهرة حتى بلغ في عالم شهادة بشرات البشر ونورا حيا وفرده وأخبره وبهاء وتعالى فحمة الرحيم عالم القلوب يجعلون بهذا الجبراس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف. وإن كانت الأسر لا تزيد بإشراك أوصى بذلك الموصوف وسويت للسامعين بجواز المؤمنين وتنبيها للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأن الدور لك لا منشور خير لنا ولكن نزل إلى تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين وما أخره الله في مولده من الخلق الذي عم العالمين وبقي الراية في القول منشورة على الحياة والشهور والسنين لكن هذه الحملة الكريمة ولا عين التشوه إلى سماع أوصافها عظيمة ولعل الله يلقى بكل كلمة وسامع بالخلال في تبادات النبي الشافي وتروى عن براوي ذلك المعين. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد المرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. ونعزنا أنفس ما هو إلينا في شأن هذا العديد من آثار وآثار يا الشيخ بريدة القلم والقصاص وسنتنا في هذه مدارك الأسماء والأصوات وقد بلغ بالحديث المشهور أن أول شيء خلق الله نوره في هذه السورة ونور هذا الحبيب أول مخلوق برد في العالم ومن تقرب الوجود خلقا بعد خلق في حدث رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء ويا جابر إن الله خلق الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلقي وآخرهم صلى الله عليه وسلم. وقد عدت الرواية أنه أول الخلق موجودا وأشرفه موجودا فلما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت أن شاءت من البرية بكمال الخصوصية هذا الظهور المبين أسلاب وبدون من شرفته من العالمين
فتنقل هذا النور من صلب آدم ونور وإبراهيم حتى أوصله العلم القدير إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القلب العظيم صلى الله عليه وأمه التي يبين مخالف آمنة السيدة الكريمة آمنة فألقاه سلب أبي الله وألقاه إلى بطنها فدمت أشياؤها بمعونة الله محافظة على حقها بالدرة وصومها فأمره برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تستمر على مولانا وقوك وقت قلوبي إلى عالم شهادة تنبسط على أهل هذا العالم قلوب وفضله وتنتشر به أسماء مجد الصغير اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم لا يجزم شيء لله لا يجزم شيء لله يا تاريم يا
بالنبي والأنبياء والصحابة
Wa
أفضل الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وموضع الحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا مقتولا مقطوع السطر أولا ذلك لشرفه من الله أيدي الكبرى ومع بلوغ هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أبي شقاق رضي الله عنهما قال لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فسأل فسمع قائلا يقول رحمك الله ورحمك الله. قالت ثم ألبست وجهته فلم أنشب عن وجهه ظلمة وروق وبشعر عن يميني صلى الله عليه وسلم قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب فأخبر ذلك عن المعول يرد وظلمة شعيرة عن يساري صلى الله عليه وسلم يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه. قال فلم يزل الحديث مني على بالي حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما صلى الله عليه. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباقي الآيات البينات بما يكفي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته بكل حين القرعى وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وصلاة تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تقيت عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سابقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا فبرروها لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمعارف. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية ومنفرد بخلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجمل في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز وتعالى مجدها أخذت على نجمسها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعليم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عين تلبى في هذا المقام وأقرأ السلام على سيدنا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وبارك
الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وفي أولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى سيدنا محمد وعلى آله أجمعين ولما نظر الذكر من دراج الأوصاف المحمودية القبولة توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلاة المقصودة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزة تحب الرحال فترشاها منه الخيوطات الغامرة نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيم سرك وحامل رايتك دعوتك الشاملة العبد الأكبر المحبوب لك المحصص بالشرف الأبكر في كل موطن من مواطن القلب قاسم إمدادك في عبادك وسالك موسي إرشادك في سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المعبود الخالص المعنى المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرتك اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم نتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحقنا في حركاتنا وسكناتنا بعنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلل رغباتنا بجميع رعايتك وأن تقبلنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وأن تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولأهلك وحكمه من المعبدين ولأهلك من العابدين اللهم إن لنا في أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيرنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابلنا المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بالحسن والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وهم ببركته وشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع أقطار
منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا عنا وسرورا واكشف اللهم كربة المظلومين واقض دين المدينين واغفر للمؤمنين وتقبل توبتنا وانشر رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين واشف شر المعتدين والظالمين وارزق العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأديب من عندك ونصر على معادين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحفظ المقيم من الذنوب والخطايا وأدلنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا منك وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في الفاتحة. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah telah bersama-sama kita bacakan Yasin dan tahlil dan juga murid Sirkul Durar. Insyaallah mudah-mudahan dengan berkah apa yang kita bacakan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakit-penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah wa hadakumullah, tanpa berpanjang lebar, insyaallah besok Maulid Asyura bertempat di ruko Sayyid Fikri bin Utsman bin Syahab di 13 Iling belakang kandang kambing Hasan Bahwe. Ya, jatuh sama sekalinya di rumah Sayyid Fikri di 13 Iling belakang kandang kambing Hasan Bahwe. Fadhalu kulubuh. Dan untuk pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan tausiah, marilah kita dengarkan sambutan mewakili daripada Shahibul Majlis dan juga Shahibul Bait daripada Habib Syukri bin Ali Albar. Kita mintakan kepada guru kita Al Habib Ridha Asgaf alaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah wa birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama kita hormati, kami di sini mewakili dari Al Habib Muhammad Ridha untuk menyampaikan kata sambutan dan juga dari tuan rumah. Jadi mohon maaf dadakan. Yang sama kami hormati, yang kita hormati, yang kita muliakan mudir majelis Syababul Mustafa Al Habib Muhammad Ridha bin Abdullah Asgaf dan para asatiz habaib dari Thalabah Abuya Al Habib Hamidun Naqib bin Syahab Bakar bin Salim yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim kami kepada antum-antum sekalian.
Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di Maulid Asyra yang mana bertepatan juga di rumah Al-Habib Sayyid Muhammad Syukri Albar, dan juga dalam malam hari ini juga bertepatan dengan Maulid Syababul Mustafa, yang mana Maulid ini setiap malam Jumatnya biasa diadakan di Markas Syababul Mustafa Darussana di Sungai Bayas. Dan pada hari ini setiap bulannya kita berkumpul di sini di malam Jumat, bergeser dari Markas Darussana. Alhamdulillah, dan juga kami sampaikan alhamdulillah berkah Majelis Syabab Mustafa ini di tahun ini sudah mengikuti berpartisipasi daripada maulid-maulid yang besar, yang mana kita ketahui Maulid Syabab Mustafa kemarin sudah berpartisipasi di Majelis Maulid Arba'in dan juga Majelis Maulid Sungai Bayas. Dan alhamdulillah pada malam hari ini juga Majelis Maulid Syabab Mustafa di rumah Habib Muhammad Syukri Albar berkesempatan kembali mengadakan maulid, yaitu Maulid Asyra. Alhamdulillah sungguh berkah kami rasakan di maulid ini. Semoga apa yang diadakan Maulid Syabab Mustafa di tahun ini kembali bisa diadakan di tahun-tahun berikutnya. Dan kita doakan juga kepada Habib Muhammad Ridho agar dipanjangkan umurnya, disampaikan segala hajat-hajatnya, diberikan rezeki yang berlimpah, agar bisa kembali mengumpulkan kita di maulid-maulid berikutnya. Dan juga kami mewakili dari tuan rumah dan juga Habib Muhammad Ridho menyampaikan permohonan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran antum-antum sekalian, dan juga memohon maaf apabila ada kesalahan penempatan ataupun yang lainnya. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk tausiah mari kita dengarkan bersama-sama tausiah yang akan dibawakan oleh yang kita Abdul Rahman yang alaihi wa sallu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawabi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita, yang mempermudah jejak kaki kita untuk kita duduk sama-sama di majelis zikir, majelis salawat, majelis ilmu, yang mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini penyebab Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala hajat kita, penyebab Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat, Allah mudahkan segala urusan, dan penyebab Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kelak di akhirat nanti, di surga nanti bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berkumpul di sini di majelis zikir, majelis ilmu. Duduknya kita di sini di antara sebab untuk membersihkan hati kita adalah dengan kita duduk di majelis ilmu. Dengan kita duduk di majelis zikir, majelis salawat, itu di antara sebab agar Allah bersihkan hati kita. Kalau kita lihat di luar banyak pelang tulisan tempat penyucian motor, tempat cucian mobil, tempat pembersih wajah, tempat pemutih gigi. Tapi kita tak dapat di luar sana pelang tulisan tempat pembersih hati, penyuci hati, kecuali kita dapatkan di tempat-tempat semacam ini. Masyarakat hadirin, ketahuilah bahwasanya kita harus memperhatikan masalah hati ini, karena hati ini merupakan tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha la yanzur ila asamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Allah itu tak pandang daripada harta kita. Allah tidak memandang daripada rupa kita. Nak gayanya putih, nak hitam, nak hidungnya mancung, pesek, nak kaya, miskin, kaya, buntu, tak Allah pandang itu. Yang Allah pandang itu apa? Hati kita. Maka perhatikan kita punya hati. Karena banyak di zaman kita sekarang ini mereka lebih mementingkan masalah zahir.
tapi hatinya tidak diperhatikan. Karena hati ini tempat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita bersih, cepat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat menekankan kepada kita agar kita menjaga kita punya hati. Jangan sampai kita kotori hati kita dengan hal-hal yang membuat kita terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama penyakit hati, itu banyak penyakit hati. Nah, di antara penyakit hati yang sangat bahaya yang harus kita hindari, apa kalau seandainya ada di diri kita, cepat-cepat kita hilangkan, yaitu penyakit iri, hasad, dengki. Ini penyakit sangat bahaya. Dikatakan bahwasannya hasad ini ummul muhlikat. Ummul muhlikat, induk daripada penyakit hati. Karena kalau seandainya orang itu sudah hasad, dengki, iri, maka penyakit-penyakit hati yang lainnya akan timbul dalam hatinya. Sama cak penyakit dohir kalau gulo. Ya, kalau orang kena penyakit gulo itu biasanya kalau ada diobati, nyebar kayak penyakit-penyakit yang lain itu ada dari penyakit gulo. Nah, ini penyakit hasad ini kita harus hilang ke. Karena kalau seandainya hasad, iri, dengki kita pelihara, maka penyakit-penyakit yang lainnya akan timbul. Sombongnya, riyaknya akan timbul daripada penyakit hati yang namanya hasad ini. Nah, hasad ini kata Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang yang mempunyai sifat hasad itu menghilangkan pahala, sebagaimana api menghilangkan daripada kayu bakar. Jadi cuma kalau seandainya kita banyak ibadah, kita banyak baca Quran, tahajud, tapi masih di hati kita punya sifat hasad, iri hati, makanya bahaya, hati-hati. Dan hasad ini dosa yang pertama kali yang dilakukan makhluk Allah di langit, dan yang dilakukan makhluk Allah di bumi adalah hasad. Dosa yang pertama kali dilakukan makhluk Allah di langit dan di bumi itu adalah hasad. Iblis sebelum sombong dia hasad dulu sama Nabi Adam. Dari Nabi Adam itu dapat nikmat hasad. Hasad, dari hasad tadi timbul dia sombong. Di dunia Habil dan Habil. Habil bisa membunuh Habil, kenapa? Karena hasad. Hasad kenapa? Karena Habil dapat istri yang lebih cantik dari dia, dapat nikmat yang lebih hebat dari dia. Timbullah sifat hasad. Dari hasad tadi, dari dengki tadi, iri tadi, dia sambil membunuh saudaranya dewe. Makanya perhatikan ikhwan, untuk kita hati-hati daripada sifat hasad ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyuruh kita dalam surah Al-Falaq. Allah berfirman, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dan dari kejahatan orang yang dengki, orang yang hasad ketika dia hasad. Makanya ketika iblis datang ke Firaun, iblis ngomong, "Wahai Firaun, tahu tak kau orang yang lebih buruk dari kita?" Siapa? Yaitu orang yang hasad, dengki, iri. Hasad ini apa pengertian hasad? Hasad itu dak seneng nyingok wong lain dapat nikmat, dak seneng dia. Kalau wong lain maju, kawannya maju dari segi dagangnya atau dari segi karirnya, dia tidak senang. Cak mana caranya kawannya itu jatuh, dia yang naik. Atau kawannya jatuh, walaupun dia tidak naik, yang penting kawannya jatuh. Ini bahayanya sifat hasad ini kalau dipelihara. Makanya sampai dikatakan wong yang mempunyai sifat hasad dengki, tak pacak berdakwah dia. Sampai dikatakan seperti itu. Orang yang mempunyai sifat hasad, dengki, itu tidak bisa dakwah. Sehingga pernah cerita ada orang nak masuk Islam, umurnya 70 tahun. Datang dia ke sama seorang muslim, pegawai SPBU, nak masuk Islam. Umurnya lah tua, 70 tahun. Sama yang pegawai SPBU yang muslim ini ngomong, "Oh, tidak baca kau masuk Islam. Tidak bisa masuk Islam." Tapi subhanallah, untunglah wong ini tadi itu nanya ke wong lain lagi dia. Datang ke tempat lain nak masuk Islam, aku nak masuk Islam. Satu wong tadi tak boleh katanya. Oh, siapa boleh nanti masuk Islam? Katanya lah tuh 2 tahun tak pacak lagi katanya. Tak kati selama nyawa masih di badan, tak sampai tekorokan masih tetap diterima. Masuk Islam akhirnya tadi itu. Nah, yang wong tadi itu nepun kawannya, pendengar itu kawannya. Ngapa kau tadi ada wong masuk Islam? Ngapa kau dah terima? Dia ngomong alangkah lemahnya dia katanya. Dia umur 70 tahun, dari muda dia maksiat sama Allah, dia mabuk, judi, zina, lemak. Pas 10 tahun dia masuk Islam, dosa-dosa langsung diampuni oleh Allah. Alangkah lemahnya dia. Alangkah lemah iri.
hasad ini, dengki, tak pacak nyinggung orang dapat nikmat. Makanya perhatikan jangan sampai kita mempunyai sifat hasad, dengki. Pertanyaannya, yang namanya kita ni kan tak lepas daripada kadang-kadang kalau di hati kita ni masih ada cinta terhadap dunia, itu tak lepas daripada sifat dengki. Pasti ada sifat dengkinya. Walaupun kadarnya beda-beda. Nah, pertanyaannya, cak mana cara kita ngobati penyakit hati ini, dengki ini? Karena bahaya kalau seandainya kita pelihara sifat dengki ini. Nah, dikatakan cara kita mengobati sifat dengki ketika di hati kita ada sifat dengki, hasad, tak senang dengan nikmat yang didapat sama orang lain. Pertama, kita minta tolong sama Allah, berdoa sama Allah agar Allah hilangkan sifat hasad yang ada pada di hati kita. Kemudian yang kedua, karahiyatul hasad fi nafsi. Dia tak senang sifat hasadnya itu ada pada diri dia. Dia harus ngasih tuh, aku tak senang, aku benci sifat hasad yang ada pada diri dia dan berusaha untuk dia ngilangkannya. Kemudian yang ketiga, cara kita ngobati sifat hasad, sifat dengki yang ada pada hati kita, yaitu jangan kita aplikasikan sifat hasad kita itu dengan perbuatan kita atau dengan lisan kita. Kita pendam di hati be. Nah, kalau kita tidak senang sama nikmat yang ada pada orang lain, timbul hasad, jangan kita aplikasikan dengan perbuatan atau dengan lisan kita. Dengan perbuatan mungkin dengan kita buat makar, nyantet dia misal. Ya, itu kan kalau orang yang hasad kan macam-macam. Ya, kalau ada orang saingannya di dagang, cigam apa namanya? Kalau yang magic ni, yang sihir ni, tanah kuburan, dia tak laku orang tadi itu, hasad. Orang sakit penyakit hati ini. Nah, jangan diaplikasikan dengan perbuatan atau dengan lisan dengan ngatoi, dengan fitnah dia, jangan. Ya, karena hasad ini kalau seandainya cuma di hati tidak bahaya. Tapi kalau dilakukan, nah itu baru bahaya. Sehingga Allah kan tadi ngomong wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang yang hasad ketika dia keluarkan hasadnya. Nah itu. Ya, makanya yang kita aplikasikan. Kemudian di antara cara mengobati sifat hasad yang ada pada diri kita, yang keempat yaitu kita puji wong yang kita hasati. Kita puji dia. Nah, kita puji. Tapi kita pujinya itu jangan di depan dia, tapi di belakang dia. Kalau kita puji di depan dia, di belakang dia kita ngatoi, munafik namanya itu. Kita puji di belakang dia. Kita puji sama kawan-kawan kita, oh bagus dan muda itu. Wajar be, dagangannya itu lancar, wongnya baik. Pacak sama wong, budi bahasanya pintar, wajar be dia tuh maju. Walaupun hatinya nolak, tapi ini riadahnya cak ini, dipaksa hatinya. Ya, jadi dipuji, ya dipuji di belakangnya. Kemudian yang kelima, cara ngobati hasad ini adalah kita doa ke dia, doa ke. Ya Allah, mudah-mudahan tambah maju dia. Ya Allah, mudah-mudahan dagangannya, bisnisnya, karirnya tambah maju. Nah ini 5 di antara agar hati kita biar hasad yang ada pada hati kita itu hilang. Ya, mudah-mudahan ini semua hasad yang ada pada hati kita Allah hilangkan. Kemudian yang terakhir, kita harus juga menghilangkan sebab daripada hasad itu. Apa penyebab daripada hasad? Hubud dunia tadi, cinta terhadap dunia. Kita hilangkan di hati kita sehingga tidak akan ada timbul lagi sifat hasad. Kita harus mikir, jangan sampai kita ini di dunia ini mikir cak mano hidup lemak be, tapi tak pernah mikir cak mano mati lemak. Kadang kita mikir cak mano hidup lemak be, cak mano rumahnya bagus, cak mano mobilnya bagus, mobilnya lemak, makan lemak, tapi tak pernah terpikir di hati kita cak mano mati lemak. Orang-orang terdahulu mereka cak mano mikirnya cak mano mati lemak. Bahkan di antara mereka ada yang mati ketika sujud. Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Udud bin Syahab meninggal ketika setelah dakwah, setelah ceramah beliau meninggal. Ya, orang-orang saudara menikah mikir ke cak mano mati lemak. Salah satu ada seorang Habib lupa namanya. Jadi dia meninggal itu cak request. Meninggalnya itu di bulan Ramadan. Di kota Mekah, di Masjidil Haram, lagi puasa, lagi ihram, pas sholat ketika sujud di depan Ka'bah hari Jumat. Masya Allah. Meninggalnya cak request.
Cak milih dewek. Manjo bahasa kita tuh meninggalnya. Nah, kita pengen cak itu. Ya kita cak mana caranya mikir, cak mana kita nih mati lemah. Ya. Jadi ini jajah yang saya sampaikan, mudah bermanfaat, lebih dan kurang mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah, menit itu. Gugup sama dia, gugup sama ini. Apa itu ingat? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.